श्रीविष्णोः सतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययम् नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशां मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं अरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणं ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीगजेन्द्रमोक्षः। श्रीशुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच। नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यस्वात्मनिजं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचिदतिरोहितं अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतस्नु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभुः न यस्य देवादिशयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरित्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणं वने
भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्ननुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणीनन्तशक्तये अरूपायूरिरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम्बिदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नातिजदूष्मपाय तत्सोऽभिविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमूलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु शक्ते दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभीश्वरहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकाम भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशूरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणाम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्छरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथा तिसुर्ग्निर्सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरुचिषः तथा यतूयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा शवेन देवासुरमत्यतिङ्गो न स्त्री न षड्ढो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चाववृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोकावरुणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रविश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने
नायं वेदं स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यदुपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्त्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजय सहस्रस्तुभिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं चख उत्पातचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाकृच्छान्न नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचिदुस्त्रियाणाम्। श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः मखिप्रकृष्टो हर्षाणिपाले नारायणो यद्विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रै आचारशीलैरभितो वरिष्ठै आशास्यमानः परिभक्तियुक्तै नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे शरमाननीया आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जानाग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजने प्रकृष्टा द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमाना भूयस्तरं विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं प्रमया समेतः प्राचीं दिशां वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवीक्षसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थले चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहार विश्वप्रसिद्ध्योऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सञ्जय किल यायजूकै अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्रै सुस्वधरैरध्वववेदिदिप्रै श्रीवादिहंसा बुधसूर्यवर्य वंशावतंसे किल विप्रवर्यै श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणिपाले प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितत्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्व यमप्ययं प्राह्वयतेष्विहृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्त्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः
कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वान् अपराधवर्गान् रिद्धि समीक्षस्व सुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छार्यमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटां वित्तविधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखा कवीन्द्रा यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरिधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमान भद्राणि नारायण संविधेया विधि प्रणीते सुभगे स्वमेधे समुद्भवन् श्यामलहव्यवाह अस्तूकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहूतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टा कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीवकाये परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थले सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामः समृद्धिं सकलामुपेतु देवत्समाराधन सम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्वयाये जन्मेत्यसेवा रतेन मावासरधुत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजे। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णु मनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनुधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णु मानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपम् अरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं
योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीगजेन्द्रमोक्षः। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यस्वात्मनिजं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचिदतिरोहितं अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतस्नु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरित्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूतासुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्नकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणीनन्तशक्तये अरूपायोर्रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नातिजदूष्मपाय तत्सोऽभिविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजातगृहवित्तजनेषु शक्ते दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय
मुक्ताभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति। किं त्वाशिशूरात्यपि देहमव्ययं करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणाम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना। अत्यद्भुतं तच्छरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलज्ञा च कलया कृता। यथा तिसुर्ग्निर्सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरुचिषः तथा यतूयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा। शवेन देवासुरमत्यतिङ्गो न स्त्री न षड्ढो न पुमान् जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधसेषु जयतादशेषः। जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चाववृत्तये भयोन्या। इच्छामि कालेन यस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोका वरुणस्य मोक्षम्। सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं। योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये। कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेदं स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं। तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमाना नैते यदुपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। तं तत्त्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजय सहस्रस्तुभिः। छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः। सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं चख उत्पातचक्रम्। उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरिमाकृच्छान्न नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार। ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचिदुस्त्रियाणाम्। श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः मखिप्रकृष्टो हर्षाणि पाले। नारायणो यद्विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रै आचारशीलैरभितो वरिष्ठै आशास्यमानः परिभक्तियुक्तै। नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे शरमाननीया आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा। सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति। भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं
त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तु कदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जानाग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायण नाम रूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजने प्रकृष्टा द्विजत्वं प्रतिपद्यमाना भूयस्तरं विष्णुपदे चरन्तः बिभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं प्रमया समेतः प्राचीं दिशां वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवीक्षसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थले चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहार विश्वप्रसिद्ध्योऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सञ्जय किल यायजूकै अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्रै सुस्वधरैरध्ववेदिदिप्रै श्रीवादिहंसा बुधसूर्यवर्य वंशावतंसे किल विप्रवर्ये श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणि पाले प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितत्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्व यमप्ययं प्राह्वयते स्विहृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्धनि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्त्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वान् अपराधवर्गान् ऋद्धे समीक्षस्व सुधाकटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छार्यमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटां वित्तविधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखा कवीन्द्रा यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरिधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमाना भद्राणि नारायण संविधेया विधिप्रणीते सुभगे स्वमेधे समुद्भवन् श्यामलहव्यवाह अस्तूकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहूता न स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टा कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीवकाये परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थले सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामः समृद्धिं सकलामुपेतु देवत्समाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्वयाये जन्मेत्यसेवा रतेन मावासरधुत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः
लक्ष्मीकटाक्षेण बिभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजे। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनुधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं अरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशं योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुं इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णु सायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीगजेन्द्रमोक्षः। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यस्वात्मनिजं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचित् अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतस्नु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजते विभुः न यस्य देवादिशयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरित्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं
विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त लोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्नकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणीनन्तशक्तये अरूपायूरिरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नातिजदूष्मपाय तत्सोऽभिविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजातगृहवित्तजनेषु शक्ते दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभीश्वरहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकाम भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किन्त्वाशिशूरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणाम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतान्तश्चरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथा तिसुर्ग्निर्सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरुचिषः तथा यतूयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा शवेन देवासुरमत्यतिङ्गो न स्त्री न षड्ढो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चाववृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोका वरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रविश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय
प्रपन्नपालाय दुरन्तसक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेदं स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमान नैते यदुपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्त्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजय सहस्रस्तुभिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं चख उत्पातचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाकृचान्न नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखाद्धरणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचिदुस्त्रियाणाम्। श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः मखिप्रकृष्टो हर्षाणि पाले नारायणो यद्विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रै आचारशीलैरभितो वरिष्ठै आशास्यमानः परिभक्तियुक्तै नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे शरमाननीया आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तोकदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जानाग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजने प्रकृष्टा द्विजत्वं प्रतिपद्यमाना भूयस्तरं विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं प्रमया समेतः प्राचीं दिशां वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवीक्षसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थले चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहार विश्वप्रसिद्ध्योऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सञ्जय किल यायजूकै अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्रै सुस्वधरेरध्ववेदिदिप्रै श्रीवादिहंसा बुधसूर्यवर्य वंशावतंसे किल विप्रवर्ये श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो हर्षाणि पाले प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितत्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्व यमप्ययं प्राह्वयते स्विहृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ
कूटस्थ एवाभवदत्त्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यां कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वान् अपराधवर्गान् रिद्धे समीक्षस्व सुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छार्यमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटां वित्तविधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखा कवीन्द्रा यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायणसंविभासि दभ्रेतरिधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमान भद्राणि नारायण संविधेया विधिप्रणीते सुभगे स्वमेधे समुद्भवन् श्यामलहव्यवाह अस्तूकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहूतान् स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टा कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीवकाये परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थले सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामः समृद्धिं सकलामुपेतु देवत्समाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातु अत्रन्वयाये जन्मेत्यसेवा रतेन मावासरधुत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजे। ॐ वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलसायिनं जनार्दनं हरिकृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजं वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययं नारायणं गदाधक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोधरं देवं भूधरं भुवनेश्वरं वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहकं चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमं वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससं त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दिकेश्वरं रामं रामं हयग्रीवं भीमं रौद्रं भवोद्भवं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशां मङ्गलं मङ्गलायुधं दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनं वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वसुदेवजं हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमं सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतं हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुधसमप्रभं मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणं ज्योतिरूपं अरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितं सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखं ज्ञानं कूटस्थमचलं
ज्ञानदं परमं प्रभुं योगीशां योगनिष्णातं योगिनं योगरूपिणम् ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् इति नाम शतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहं व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनं यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेत् वैष्णवो नरः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमवाप्नुयात् चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानि शतानि च गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः। श्रीगजेन्द्रमोक्षः। श्रीशुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्युशिक्षितं। गजेन्द्र उवाच नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतस्येदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माश्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यस्वात्मनिजं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वचित्तिरोहितं अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु कृतस्नु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरुतं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरित्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्तलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः समे गतिः न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमाययातान्नकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणीनन्तशक्तये अरूपायूरिरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्रिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारचिन्नातिजदूष्मपाय तत्सोभिस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते
आत्मात्मजातगृहवित्तजनेषु शक्ति दुष्प्राप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्ताभीश्वरहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशुरात्यपि देहमव्ययम् करोतु मे दभ्रदयो विमोक्षणाम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्धं वाचन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्छरितं सुमङ्गलं गायन्ते आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर मनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथा चिशुर्ग्निर्सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्तसकृत्सरुचिषः तथा यतूयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीरसर्गा शवेन देवासुरमत्यतिङ्गो न स्त्री न षड्ढो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधसेषु जयतादशेषः जिजीविषेनाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चाववृत्तये भयोन्या इच्छामि कालेन यस्य विपल्लवस्तस्यात्मलोका वरुणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसां विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदीन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेदं स्वमात्मानं यच्छक्त्याहं धिया हतं तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम् श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविधाभिमान नैते यदुपससृपुर्निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तत्त्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्तोत्रं निशम्य दिविजय सहस्रस्तुभिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्सुरबलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्तमतिहरिं चख उत्पातचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिमाकृचान्न नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमासु सरसा कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटिर्मुखाद्धरणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचिदुस्त्रियाणाम् श्रीलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम् सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरित्तिरविराजमानः मखिप्रकृष्टो हर्षाणि पाले नारायणो यद्विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रै आचारशीलैरभितो वरिष्ठै आशास्यमानः परिभक्तियुक्तै नारायणो भाति सहैव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे शरमाननीया आचार्यवर्या जगति प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा
त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति अस्तु कदिव्याध्वरवेदि भोग्ये जानाग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्धै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासीति विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रैकजनिप्रकृष्टा द्विजत्वं प्रतिपद्यमाना भूयस्तरं विष्णुपदे चरन्तः बिभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं प्रमया समेतः प्राचीं दिशां वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं यूपोज्ज्वलं स्तम्भमवीक्षसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थले चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहार विश्वप्रसिद्ध्योऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सञ्जय किल यायजूकै अत्रन्ववायान्वयविद्वदग्रै सुस्वधरैरध्ववेदिदिप्रै श्रीवादिहंसा बुधसूर्यवर्य वंशावतंसे किल विप्रवर्ये श्रीश्रीनिवासाध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो ह्यर्षाणि पाले प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितत्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायण सन्निधस्व यमप्ययं प्राह्वयतेष्विहृष्टो वरप्रदो वारणशैलमूर्धनि देवाधिराजोऽप्ययदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवाभवदत्त्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यां कुतः प्राप न वेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वान् अपराधवर्गान् ऋद्धे समीक्षस्व सुधाकटाक्षात् कल्याणकुल्यामृतवाहिनी स्यात् यूपः समुच्छार्यमुपेतु भूयः त्वदीयधामोज्ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटां वित्तविधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखाकवीन्द्रा यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायण संविभासि दभ्रेतरिधामनिवर्धमानो दभ्रं परं धाम समाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमाना भद्राणि नारायण संविधेया विधिप्रणीते सुभगे स्वमेधे समुद्भवन् श्यामलहव्यवाह अस्तूकभोग्याध्वरहव्यभोक्ता नयत्यहूता न स्वपुरं स्म देवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टा कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीवकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थले सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामः समृद्धिं सकलामुपेतु देवत्समाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदाये सततं विभातु अत्रन्वयाये जन्मेत्यसेवा
रतेन मा वा शरधुत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण बिभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि।